دي أسئلة عن الcongruency. بيقول لي هنا two polygons are congruent if their corresponding sides are. بيسألني عن الsides، يبقى مش هقول are equal in measure، هقول لو corresponding sides are equal in length. هو كاتب لي هنا in length، يبقى equal in length and their corresponding angles are equal in measure. ممكن يجيب لي are بس ويجيب لي space بعدها، يبقى أنا هكمل are equal in measure. Two squares are congruent if the side length of one of them is equal to the side length of the other. لو بس side length من one square فيهم equal للside length بتاع السكوير التاني، هقدر أقول على two squares دول إن هما congruent. Two rectangles are congruent if two dimensions of one of them are equal to the two dimensions. يعني إيه two dimensions؟ اللي هما اللينث والويدث اللي قلنا عليهم، لو اللينث هنا equal اللينث هنا ولو الويدث هنا equal الويدث هنا، هما دول two dimensions. يبقى if two dimensions of one of them are equal to the two dimensions of the other. Any two triangles are congruent if each dot is congruent to its corresponding side in the other triangle. يبقى if each side is congruent to its corresponding side. لو الsides بس في two triangles equal، يبقى two triangles دول congruent. ليه؟ لأن بمجرد ما الsides بتاع two triangles بيكونوا equal in length، بالتالي الميجر بتاع الانجلز بتاعتهم بتكون equal in measure. A diagonal of the rectangle divides it into two congruent triangles. يعني ايه؟ انا لو عندي rectangle زي ده كده، عندي حاجة اسمها الدياجونال. ايه الدياجونال؟ الدياجونال ده هو line بيوصل بين two not، يعني مش متتابعين، not consecutive أو not successive points. يعني البوينت دي والبوينت دي consecutive ورا بعض، متتابعين أو متتاليين، يبقى مقدرش أقول على ده diagonal. لكن الدياجونال هو اللاين اللي بيوصل لي بين two points يكونوا not successive مش متتابعين، يبقى ده كده اسمه diagonal. فالريكتانجل قسمهولي لتو ايه؟ لتو congruent triangles، مثلثين متطابقين. if triangle ABC العلامة دي يعني congruent، ما بقولش عليها equal. مفيش حاجة اسمها two triangles أو two shapes يكونوا equal. two triangles بيكونوا congruent. if a triangle ABC congruent to triangle RST then angle B اللي في النص دي تبقى equal in measure، أو تبقى congruent الانجل A R ولا S ولا T؟ لا، ال corresponding angle. يعني ايه ال corresponding؟ يعني المقابلة ليها. ال A المقابلة ليها ال R، ال B المقابلة ليها angle S. if triangle ABC congruent to triangle DEF then BC اللاين segment BC تبقى congruent لإيه؟ لل corresponding side اللي هو إيه؟ اللي هو EF. The square of side length 4 centimeters is congruent. هو بيقول لي إن هو congruent to square whose area is dot square centimeter. طيب أنا كده عايزة أجيب الاريا بتاعة السكوير. طب ما هو لو السكوير ده congruent للسكوير ده، يبقى السكوير ده كمان السايد لينث بتاعته 4 centimeters. يبقى الاريا بتاعة السكوير side length times 4، السايد لينث 4، يبقى 4 times 4 equal 16 square centimeter. ده سكوير. طبعا الاريا بنقيسها بالسكوير، مش بنقول سنتيمتر بس، ده مش perimeter. الاريا بنقول سكوير سنتيمتر. The square of side length 5 centimeter is congruent to another square who perimeter is. هنا بيسألني عن البerimeter، عشان كده حط لي سنتيمتر من غير علامة السكوير. طب السكوير ده 5، يبقى الكونجرنت سكوير برضو السايد لينث بتاعه 5، يبقى البerimeter بتاعه كام؟ البerimeter بتاع السكوير equal side length times 4. احنا هنا side length time itself في الاريا of the square. الرول بتاعها side length times itself. طبعا هو كان 4 السايد لينث، يبقى times itself يعني time 4. لكن البريمتر بتاع السكوير الرول بتاعه side length times 4. الفور هنا هي اللي ثابتة. طب السايد لينث كام؟ السايد لينث 5، يبقى هقول 5 times 4 equal 20.
طب لو كان هنا قال لي السايد لينس بتاعه 5 كنت هقول 5 تايمز 4 برضو وانا بجيب الاريا؟ نو، كنت هقول 5 تايمز 5. Two polygons are congruent if their corresponding sides have the same length وسكت، يبقى true or false؟ false. ادم قال لي two polygons محددليش اذا كانوا triangles ولا square ولا rectangles، لا لو two polygons يبقى لازم اقول الشرطين بتوعي ان ال corresponding sides يكونوا equal in length او have the same length and corresponding angles have the same measure.